Merhaba. Evet biliyorum. Video biraz 460p ve çok garip. Niye böyle bir şey var lan? Ama yine de güzel videolar. You ladies must be thorough. Which is great because I just drove through a whole heap of bugs about 10 miles back. Pretty Abi böyle bir yere de gelmezsin yani. That's okay. I love bugs. See? Well, thank you. Vay be. Y'all do roadkill? Right here, buddy. Oh. Herkes her şeyden birazcık var yani. Dang. Well, hello, ladies. Ow! I'll take one sexy car wash. Hold the car wash. Is there a problem here? Hadi la. Ben yiyeceğim. Siz nasıl psikopatsınız oğlum? Adamın ölü böcek ve ölü hayvan leşleriyle bir fantezisi var herhalde. Bu ne lan? Ya daha demin ki kısa bir şeydi, bir dakikalık bir şey de bu uzun senaryo tarzı birkaç tane buldum. İki tanesinin doğrusu. Başlangıcı bu. Okay, I'll be right here. Korsan ne alaka? Be this seat taken, my lad. Actually, What be your poison there? raspberry chocolate vodka with mint. Two whiskeys. Ah, come on, man. Sit still, my boy. Tabii korsan olacaksa viski olacak acı. That may very well save your life. Well, actually, I've got a, So there I was. Oo, korsan hikayesi. Onward, men! We can't turn back now! Captain, we can't go further! The sea is a furious mistress tonight! Şarkı mutlusu I'm begging you, Captain! Karayip korsanlarının benziyor, bana böyle geldi. Never! I will not give up! I Bir will tık benziyor. not rest! Not until we find the butcher. Kıç köpek balığını. wait, what? The butcher. Kıç köpek balığı ne lan? Butt shark. The butcher. Half shark and Yarı half kıç. butt. Terror of the deep. He? There's no such thing as a butt shark. You weren't there, Varsa boy. efsane You olur be. didn't see the cruelty of the sea. You didn't witness Gerçekten the düşünsenize öyle bir şey var. to emerge from her dark blue belly. We hunted the butt shark for many months. Butt shark. My captain, the men are starving! We have little water left. We must stop off and replenish our supplies. Nay! The last time we stopped at shore, all but a handful of me crew abandoned ship. Well, that's because you're crazy, sir. Crazy? Is it crazy to hunt something as foul and tortured as the butt shark? Yeah, but you're just kind of making it personal, man. It is personal! The butt shark has taken everything from me. It took me wife. It took me only son. Ne? And it took me butt. He? Are you serious? Serious as scurvy, my lad. It took your butt? Okay, I've got to go. I'm sorry, man. Sit back down, child, and be thankful that you can sit at all. Bu ne lan? Whoa. I was wondering why you were wearing Bir S's dakika. chaps. Herhalde Because I am. adam Estes kendi child. Hey, I'm back. What happened takma next? ayak koymuş oraya. Many weeks later, our hunt was still fruitless. The men were growing weak, but we pressed onward. I had but one mission, to kill the butt shark. You're, narrating again there, Captain. Aye, just practicing. Look! It's the butt shark! Narg! 'Tis but a dick squid. It's useless, Captain! Stop the search! It's destroying you! Half your crew is dead! Aye, perhaps it is time to... Wait! There! That's your first mate. He's dead too. I will avenge him by killing the butt shark. That last part I didn't witness. 'Tis a literary device. You're such a good storyteller. Thanks.
So then, other stuff happened, and the ship was going down. Captain, she's going down, sir. We must get to the dinghy. What's the point? My life is without meaning or purpose. I have failed my pursuit. But we all had a really good time, right? Hadi gördükçe garipsiyorum. I mean, Kendi most of us komple died, but at garip least bir the rest video of us da. have a pretty neat story to tell. Yani o iyice Aye, a garipleştiriyor. story. I must warn others not to pursue their obsessions to the point of madness. Let it not ruin them as it has ruined me. Pursue your dreams, me lad, but don't let them pursue you. For a dream can soon become a nightmare. I lost everything that Hikaye night. lan bu. I lost me ship, me crew, and me mind. Now I'm broken and penniless, with only myself to blame. Wow. Well, thank you for telling me your story. Wait. If you're penniless, how can you afford these drinks? I can't! Oh, Siktir. God damn it! Abi So then he falls beleş into içki the içmek için trap. adamları kandırdı lan. That's so Why? funny. Today's the day. I've got the ring. I've got the girl. Here's hoping she says yes. Ve evlilik teklifi ediyor. Güzel bir video. İzledim ben de. Really great. Thanks for taking me out tonight, sweetie. I heard such good things about Öncekini this place, I had to izlemiştim. Ben take you. önceki gün devamlı falan sanıyordum. Wow, Öyle bir look şey at değil that herhalde. chandelier. Bak bak çakala bak. Yeah, Şaraba. it's really cool. Sanki şarap herhalde. O Anyway, limon There's a reason suyu gibi gözüküyor ama. Yes, yes. Şarabın içine koyuyor. Wow, that's so romantic. Yüzük de gitti. Wine? Yeah. Vay. I'm an alcoholic. Ne? Yep. Ne yapabilirim ki? Okay. No big deal. Just gotta try something else. Ya yazık ya. O nasıl çıkmıştır ki bir See, görmek de istemem you need ama. alcohol to have a good Düşünmesi time. bile garip geliyor. Yeah, you're right. Look, baby, there's something I wanna... Look. Look, baby, there's something I want to ask you. Will you marry me? Yes, 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 yes. Mm. Oha lan. Sakin ol. Why can't you be that romantic? I Bir bilsen adam neler yapacaksın. Bu arada zor durumda ben. Sizi öyle rahat izliyorsunuz da ben öyle rahat You are değilim. great. It's Ayağım acıdı lan. incredible. I love you. I love you too. Kameraya koyacak yerim yok. Monitörün üstünde. Ama ben ayakta durunca kamera beni çekmiyor. Oh my god. Tam anlamıyla görmüyor yani. Yes. No. Eğilmem gerekiyor. Ayağım da o yüzden ağrıyor. No. Yes. Yes, of course I'll marry you. Damn it. No. 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 What is wrong with you? Kesin izlemişsinizdir. Aklıma bir tane video geldi. Onu koyarım birazdan. Ufak bir kısmını. No. No. No, listen to me. You listen to me. I didn't come all the way up here to the sky for Abi bu arada gerçekten get all up in my business. bunun isminin ne olduğunu hatırlamıyorum. Ateş balonu mu? Ateşli balon mu? Öyle bir şeydi. Ateşli balon da çok garip geldi ama. Öyle bir şeydi. Hakikaten yurt dışında var mı bu ya? Kapadokya'da var diye biliyorum sadece. Yurt dışında da yani What's var mıdır ki? Onları Kapadokya'ya özel sanıyordum. Vay 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 vay. Yemin ediyorum kağıt israfı. Hey, sweetie, I'm. Hey CVDI. Hello.
Kafeste değil. Testere değil mi lan? Yok ya. Bu bir oyunda vardı hatırlıyorum. Testere'de miydi? Bir şey de izlemişim bu tarz bir şeyi. Onu göndermeyi biliyor olabilirler. Ama tam anlamıyla... Ha tamam hatırladım. Ben et. Ben et mi? Ben ve et miydi öyle bir şeydi. Aynı. Konsept aynı. Kinda like Saw? What's Saw? It's a movie. God damn it! Bana adam bir evlenme teklifi edemedi ya. 18. Sen seni seviyorum. Al bu da yüzüğü. Evlen benimle. Evlenmezsen kafana vururum. All I wanted to do was give you something special to remember. Oh, sweetie. Oh, It doesn't matter how sweetie. you propose. I want to spend the rest of my life with you. Ağza bak. Yes! I don't care if you're a homophobic alcoholic. Let's get married. You've made me the happiest man in the world. So, how do I get out of here? You have to go through Lan the whole ekstra thing. çıkış yapsan olmaz mı yani? Bir halat yap. Bir geçit yap oradan. Bir köprü oluştur. And that's how my fiance died. Öldürmüş. Yar, 'tis a sad story, but I've got a sadder one. Acaba bu mu onun ilk videosuydu? Today's the day. Şimdi garipsedim I've bak. got the ring. I've got the girl. Here's hoping. Cidden garipsedim. Neyse. Kendine çok çok iyi bak. Bu arada açıklamanın linkinde Instagram sayfası var. Bay bay.